Good morning, children. Welcome to Odia class. Today we will learn Patha 13 or lesson 13, Anushwar, page 27. This is the symbol of Anushwar or Anushwar Matra. When we add this Anushwar Matra with Vyanjana Varna, we pronounce like Kore Anuswaram Kang. खरे अनुसारं खं गरे अनुसारं गं घरे अनुसारं घं etc. So children, you read this lesson as I read. Hangsha hare anuswar hang tantasa hangsa sare harse si anuswar sing ha singha करे अनुस्वार कं सौर्य आकार सा कंसा ह रे हर्षे ही अनुस्वार हिंग शौर्य आकार सा हिंसा और अनुस्वार अंग तालबेश अंश भोरे अनुस्वार बंग श वंश. Like this you read these words sangsara अंशुपा संलाप मीमांसा अहिंसा संसद आंशिक संयोग कंसेयी दंशन संहार कंसारी सिंहासन वंशीधर हिंसा भाव मांसाहारी ରୋଷେଇ ଘରୁ ଡାକିଲେ ମା ସଞ୍ଜୟ ବିଶୁ ଅଂଶୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଯାର ସରିଲାଣି ଖାଇବା ପାଖରେ ବସୁ ସିଏ କଂସାରୀ ଘରର ପାରା ତାକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ ଡରା. So children, you read this lesson 2 times and practice.